Ako mag-iyak. First gold Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Congrats. Thank you, thank you. Thank you, Okay lang yan. Thank you, thank you, thank you. Nice, nice. Okay lang yan. Ano yan? Okay lang yan. Di ba sinintay mo? Okay lang din mabalik natin ang record. Ang importante makuha natin ang gold. Okay lang yan. Ako mag-iyak. First gold Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Congrats. Thank you, thank you. Thank you, Okay lang yan. Thank you, thank you, thank you. Nice, nice. Okay lang yan. Ano yan? Dahil narinig niya po yung mga panalangin ko, mga sacrifice ko na ginagawa sa training. Minsan po kasi kung nag-training po kasi ako, umiiyak po. Tapos yung pag-iyak ko po, ginagawa ko na pong motivation ko para po makuha yung gintong medalya sa palarong pambansa at pangarap ko po mga Olympic para po matulungan yung pamilya ko. Natin record, ang importante makuha natin gold. Okay lang yan. Ako mag-iyak. Okay lang yan, okay lang yan. Okay lang yan, congrats. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you, Okay lang yan. Thank you, thank you, thank you. Nice, nice, nice.